हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय सगळीं. आतां हांव रेडी जातालें. म्हगे फ्रेंडागे वयता, तेगे वेडिंग एनिवर्सरी आज आनी थिंगसोन हांव मागीर चोयता कितको वयता दीस. आतां मॉप मान काडला आनी निवळ केलां सगळें. चेरी तेंकां बीन सगळें वाडून करून दवरला रेडी करून. मागीर टॅबलेट्स दीन मागीर भायर सरतलें. सो गायज आमगे फ्रेंडागे येयला तेगे वेडिंग एनिवर्सरी. ओडो हांवें दाखयलोलें न्हू वयत म्हणून, म्हळ्यार हांवें मागीर आउटफीट चेंज केलें आनी आतां जेन कोन्न बी आहा. आतां मातशें तकली उसळपा लागोर म्हूण मातशें तेको मागोन एक टॅबलेट घेयल्या आनी आहा मागीर मेळटा तुमकां. ओके हाय गायज. सो आमी न्हू आतां गोठ चोवपा वयताय. हा पाड्डे वयताय इगोर्जी कोडे न्हूले. हा हरे गो सगळे एकट्यानी ते कॅमल एकट्यानी एंड डियर बरें केला रेडियर. सो गायज हो प्रॉप तेंगेलो आनी तेणी न्हू हें दवरलें प्रॉप्स दवरलें. सो हुंच जाय तो घेवपाचो आनी फोटो काडपाचे आनी क्रिसमस ट्री चोय बरी केल्या नायस. ते सायडीन दाखय. किती बोर केली ते चुट्टां ते शॉकान गो. तेका लायट जाय ते स्नोमॅन आनी बरो केला. हय ए बॉल्स बरे दिसली म्हाका. सो हांव घार पावला आनी वचून म्हाका चालू बेबी मामा मिशू केलो. चड टायम जालो न्हूले. मामा टायम चड जालो. सो रोप आहा मगे वयर रोप घेवन येता. यो जनेल बी उक्ती हाय तेन कांय नापलो न्हय जनेल बी. चो रोप हाडून जाय चो. गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. सो हांव न्हू आतां रेडी जाला मागीर मेळटा तुमकां. सो माय यूट्यूब फॅमिली हांव बाजरासून येयलें आनी आतां न्हू हांवें आतां पार्सल रिसीव केला मिशोचे सोन. हांवें नायट सूट्स ऑर्डर केलोली लाँग पजामा लायक पॅन्ट आनी शर्ट कायंड ऑफ टी शर्ट कायंड ऑफ आसताय तेश कोन्न. सो कॉम्बो ऑर्डर केलो हांवें मिशोचे सोन. सो हांवें चिंतिलें तुमकडेन अनबॉक्सिंग शेअर कोत्ता म्हणून. सो हे कॉम्बो न्हू म्हाका 460 रुपीज पडला. ओके 2 नायट सूट्स येयलाय ती. सो हांव सायडीन तेंगे पिक्चर हांव घालतलें. ओके आनी ही रिसीव जालें. हांवें ओपन एश कोन्न केलोलें चोवपाक तीच जाल्या
कित्याक एक पाट मिशो न्हू एक प्रिंट धाड आम ऑर्डर कोत्ताय बोलते प्रिंट येता मागीर डिफरंट प्रिंट येता सो तेका लागून सो हेचे पॅन्ट आनी टॉप ओके सो हिंग सेपरेट पॅक करून धाडाय तेणी हांव वेअर करूनय दाखयता तुमकां ओके सो हेजे हें पॅन्ट मातशें हें अशें सिल्का भाशेन अशें मॅटिरियल हांव नाका पॉकेट जाय जाल्यार हय चोय पॉकेट आहा आनी हें तेगेलें टॉप सो आतां विंटर न्हू सो म्हाका जाय आसलोलें मातशें नायट सूट्स बीन हे एक्चुली मॅटिरियल केसो सांगू जर्सी कायंड ऑफ जर्सीज बीन आसताय चोय तेश कोन अशें मॅटिरियल सो दिस द टॉप हांव वेअर करून दाखयता ओके हांव मातशें व्हडली सायज एक घेयलोली कित्या मातशें लूज बरें दिसता टायट फिटींग नायट ड्रेस बरें दिसनाय चोय सो आनी हेंय दाखयता हेजें सेम मॅटिरियल दिसता म्हाका पूण मिकी मावस प्रिंट आनी तेज जस्ट बो प्रिंट एसो हांव वेअर करून दाखयता कशें आहलो तें ओके आनी तेजें पॅन्ट लॉंग सांगलो म्हळ्यार मातशें 3/4 आहा जाल्यार जावं कोण एकाय पॉकेट आहा दिसता म्हाका वयर सो हांव वेअर करून येता आनी दाखयता ओके सो म्हाका तें ब्लूआकोच्यान हें पिंक कलर बरो दिसोलें सो पिंक विथ ब्लॅक बो एश कायंड ऑफ आय तेजे ट्रेनींग सो अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज 467 कित प्राइस आहा सो लायक इट्स अ गुड बाय यू नो बजट फ्रेंडली कित्याक ही मोस्टली अशें करून पॅन्ट विथ टॉप्स बीन आहाय ती तूं आनी तें जाल्यार लॉंग पॅन्ट्स बीन मेळनाय कित्याक हांव मारगांव बीन गेलें जाल्यार ती 3/4 देखून न्हू शॉर्ट पॅन्ट आनी टॉप आसता नायट सूट हॅपी ब्रँडाचे सो तेजी पडटाय 350 90 देखून हाफ एजी 350 पडटा सो आनी लॉंग नी लेंथा ना मातशें नी लेंथा चड सकयल हॅपियाची 90 ओ 450 समथींग कितें दिसोता म्हाका आनी हांव नोको हेंची कितू प्रायस आहा तो म्हळ्यार सो एक थिंग एक येता हे प्रायजा हिंग म्हाका 2 मेळ्ळी सो इट्स अ गुड बाय ओके आनी बरें आहा लूज बीन चोय सगळें स्ट्रेच बीन बरें आहा इलास्टीक बीन बरें आहा प्लस पॉकेट्सूय मेळटाय तुका इट्स अ नायस बाय नायस सो इवन हो ड्रेस सांगत तुमकां हो लॉंग आसलोलो सो हांवें टेलराक कट करून नी लेंथ करून घेयला ओके आनी तेजेर ती कोट्टी मोटू कित्याचेर वयता ती बी अरावंड 200-250 अरावंड कितें येयलो तो ड्रेस सो तो देखून बरो आहा तेंगे मातशें मॅटिरियल न्हू सिल्की कायंड ऑफ लायनींग बी आसना तेंगेलें आनी हें मातशें जर्सी मॅटिरियल एशें दिलें तेंगे म्हळ्यार दाट एशें चडूय पातळ सिल्की ना ओके सो केश लागोल तुमकां हें मगे ऑर्डर सांगा आतां हांव चिंतिलां की कितें ऑर्डर कोत्ता तें हांव तुमकां शेअर कोत्ता म्हणल्यार तुमकां हें जाय जाल्यार तुमी परचेज करपा जाय म्हण ओके सो मागीर मेळटा तुमकां हां सो आतां रांदून कोण बीन येयलां आनी मातशें एंडींग घेवपा बसलां विडियोचें काल आय एम सॉरी थोड्या मातशें मूड ऑफ जाला आसतलो काल हांव सांगना आसतना ऑनलायन येयला म्हूण लायक लायव्ह येयला म्हूण युट्यूबाचेर नेक्स्ट टायम हांव जेन्ना येता न्हू आय बील अनावंस हांवें कितें सांगना आसतना येयलें लायव्ह बिकॉज म्हाका जाय दीस जाले आख्खो ऑलमोस्ट एक मंथूय येसो एक हाफ मंथ कायंड ऑफ पेंडींग आहलो म्हगे लायव्ह सेशन म्हाका येवपाकूय मेळना आहलोलें सो काल चिंतिलें चल आज लायव्ह या म्हूण एक सांगना आसतना एक सरप्रायज दिया म्हूण सायकिलें सो थोड्या लायव्ह सेशन मिस जालें सो सॉरी नेक्स्ट टायम हांव अनावंस कोत्तोलें टायम आनी डेट केदो हांव येता तें ओके
आनी मोस्टली टायमींग म्हणटा रातीचो आसतलो कित्याक तेच टायमा हांव फ्री आसता आनी सगळीं फ्री आसतली तेका लागून तेच टायमा मातशें फ्री आसताय न्हू तेका लागून ओके. आनीक कितें मिस्टेक जाल जाल्यार आय एम सॉरी एंड आय लव यू ऑल ओके. आनी मामा काल सांगता बाय आमकां लायव येनाका हांव म्हण कित्याक कितें जालें नॅगेटीव कमेंट्सा लागून ती सांगताली कित्याक काल जायत नॅगेटीव कमेंट्स जाल्लोले तेका लागून. सो हांव म्हणटा तितू कॅर कोना एटलिस्ट थँक्यू तांकां फॉर हेटींग मी ऑल्सो. सो आनी आतां इंट्रस्टींग ब्लॉग्स येतले जानेवारी अपकमींग मंथ म्हळ्यार सारको जानेवारी मंथ म्हळ्यार एक जायतो सरप्रायजीसूय आहाय ह्या म्हयन्यान आनी सगळें अशें करून बरें वयता हेसो आय होप एंड आय प्रे 2024 मंथ सगळो बरो करून गेल्या पुरो स्मूथली आनी जायत प्लॅन्स आहाय ह्या मंथा. सो आय होप देवा कोरमेन सगळें जाल्या पुरो बरे भाशेन आनी सगळें बरे भाशेन जाल्या पुरो ओके. सो होप तुमको वीडियो लायक जाला आसतो म्हूण डू लायक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चॅनल. ओके गायज बाय लव यू ऑल.